Dear students and viewers, welcome to new English classes by Ekensher. Dear students, ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବୋର୍ଡ଼ର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାଙ୍କର ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ବା ଗୃହ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବିକାଶ ଆର କିଛି MCQ ବା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ଆମେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସମୟର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଡିସ୍କସନ୍ यूनिट वन सब जो इंपोर्टाट क्वेश्चन रही सर्ट क्वेश्चन रही MCQ क्वेश्चन रही एक मार्क विशिष्ट सब क्वेश्चन आंसर रही से गुड डिस्कसन कर जो मानकर होम साइंस अच्छी निहाती से भिडियो टू मूलर शेष पर्यटन देखापी चेष्टा करूँ जेहतु यूनिट वन सब तक मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन अच्छी डियर स्टूडेंट टाइम वेस्ट करवानी चल आम डायरेक्ट क्वेश्चन के जा देखने कौन सब इंपोर्टाट क्वेश्चन रही परीक्षा देखने अति संक्षिप्त प्रत्येक प्रश्न में लेख मार्क रखा फर्स्ट क्वेश्चन मातृदुग्ध पान शिशुर डैश अधिकार अटे उत्तर जन्मगत अधिकार। मातृदुग्ध प्रदान फल शिशु और मातार संपर्क डैश हुए निबिड़। तीन नंबर क्वेश्चन बीसीजी देवा डैश रोगरू रक्षा करे जख्मा। चार नंबर क्वेश्चन किशोर मानकर सबुठारु बड़ समस्या है डैश उत्तर भविष्य वृत्ति। पांच नंबर क्वेश्चन जन्म होगा समय शिशुर जो जत्न नि जाए ताकू डैश कह जाए उत्तर इंटरनाल। क्वेश्चन सिक्स रोगर चिकित्सा करने ठारू रोग डैश करवा उत्तर अटे उत्तर प्रतिरोध। सात शिशु दैनिक डैश थर खाइबा उचित उत्तर 12 थर। 8 नंबर क्वेश्चन मातृदुग्धरे रोग निवारक शक्ति डैश यथेष्ट परिमाण रे थाए उत्तर एंटीबॉडी। 9 नंबर क्वेश्चन मातृदुग्धरे डैश ग्राम पुष्टिसार रही थाए उत्तर 1.2%। 10 नंबर क्वेश्चन शिशु को 3 ରୁ 4 मास बेलू डैश रस किछि परिमाण रे देबा उचित उत्तर कमला और मौसुमी रस। क्वेश्चन 11 शैशवावस्था शिशु निजर आवश्यकता को डैश द्वारा सूचित करिथाए उत्तर क्रंदन। क्वेश्चन नंबर 12 जन्म होइथिबा शिशुटी दिन को डैश घंटा सोई थाए उत्तर 18 घंटा। थर्टीन डैश रोग प्रतिरोधक शक्ति शिशु मान निकट में एक जन्मगत रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्तर प्राकृतिक। क्वेश्चन 14 डीपीटी टीका डैश डैश और डैश रोगरू शिशु को रक्षा करे एपेरिया पितृविशेष एंटीटेनस। क्वेश्चन 15 7 टीका डैश रोगरू रक्षा करे उत्तर पोलियो। 16 टीएबी टीका डैश रोगरू रक्षा करे उत्तर टाइफाइड। 17 नंबर क्वेश्चन बीसीजी टीका शिशु मान को डैश रोगरू रक्षा करे उत्तर जक्ष्मा। 18 नंबर क्वेश्चन MMR टीका शिशु मान को डैश रोगरू रक्षा करें मिलीमिला गालुआ और रुबेला। क्वेश्चन 19 टीएबीसी टीका डैश डैश और डैश रोगरू प्रतिरोध करें टाइफाइड पाराटाइफाइड एबी और कलेरा। क्वेश्चन 20 शिशु शरीर ओजन 1 किग्रा प्रति डैश आउनांश क्षीर आवश्यक होता है उत्तर 1 आउनांश। 21 शिशुर डैश मास मध्य मूत्राशय उपर आयत आसे उत्तर 18 मास। 22 नंबर क्वेश्चन डैश रोग प्रतिरोधक शक्ति शिशु मान निकट में एक जन्मगत रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्तर प्राकृतिक। 23 नंबर क्वेश्चन पुआ मान किशोरावस्था डैश ठारू डैश रु डैश वर्ष आरंभ होता है उत्तर 14 ରୁ 19। झील मान किशोरावस्था डैश रु डैश वर्ष आरंभ होता है उत्तर 12 ରୁ 18। 25 नंबर क्वेश्चन समवयस्क पिला दल में
ସାମିଲ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଡ୍ୟାସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର କୈଶୋର। 26 ଶିଶୁର ପାଟି ଭିତରେ ଓ ଜିଭରେ ଯେଉଁ ଧଳା ଧଳା ବୋଳ ବସିଯାଏ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଗ କୁହାଯାଏ? ଥ୍ରସ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 27 ମାତୃ ଅପମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ? ମାତୃ ଅପମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ପ୍ରସବକାଳୀନ ପୋତି ଓ ରୋଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 1000 ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର। 29 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1000 ଜୀବିତ ଶିଶୁ ପ୍ରସବ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ମାତାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାତୃଦୁଗ୍ଧରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ଶିଶୁର ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ହୁଏ ନାହିଁ? କୋଷ୍ଠବଦ୍ଧତା ବା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। 31 ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅଜ୍ଞତା ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଡ୍ୟାସ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ? ଶିଶୁ ଅପମୃତ୍ୟୁ। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାତୃଦୁଗ୍ଧରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ଶିଶୁର ପ୍ରାୟତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର କୋଷ୍ଠବଦ୍ଧତା। ମାତୃଦୁଗ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଏକ ଉପାଦାନ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଉତ୍ତର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରମ୍। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସର୍ଦ୍ଦି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ? ଉତ୍ତର ଭୂତାଣୁ। 35 ମାତୃଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଦାନ ଫଳରେ ଶିଶୁ ଓ ମାତାର ସମ୍ପର୍କ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ? ନିବିଡ଼। 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିସିଜି ଦେବା ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ? ଯକ୍ଷ୍ମା। 37 ମାତୃଦୁଗ୍ଧ ପାନ ଶିଶୁର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧିକାର ଅଟେ? ଜନ୍ମଗତ। କିଶୋରମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଡ୍ୟାସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବୃତ୍ତି। 29 39 ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ଶିଶୁର ଯେଉଁ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଇଣ୍ଟ୍ରାନାଲ। 40 ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଠାରୁ ରୋଗ ଡ୍ୟାସ୍ କରିବା ଉତ୍ତର ଅଟେ? ପ୍ରତିରୋଧ। ଶିଶୁ ଦୈନିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଥର ଖାଇବା ଉଚିତ? 12 ଥର। ମାତୃଦୁଗ୍ଧରେ ରୋଗ ନିବାରକ ଶକ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ? ଆଣ୍ଟିବଡି। ମାତୃଦୁଗ୍ଧରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଥାଏ? 1.2%। ଶିଶୁକୁ 3 ରୁ 4 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ରସ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦେବା ଉଚିତ? କମଳା ଓ ମୌସୁମୀ ରସ। 45 ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିଥାଏ? କ୍ରନ୍ଦନ। ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁଟି ଦିନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥାଏ? 18 ଘଣ୍ଟା। 48 ଡିପିଟି ଟିକା ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଗକୁ ଶିଶୁକୁ ରକ୍ଷା କରେ? କଣ୍ଠାଳତି, ଲହରା କାଶ, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର। 49 ସେଭିନ୍ ଟିକା ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ପୋଲିଓ। ବିସିଜି ଟିକା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ? ଯକ୍ଷ୍ମା। 51 MMR ଟିକା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ? ମିଳିମିଳା, ଗାଲୁଆ, ରୁବେଲା। 52 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। 53 54 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ। डियर स्टूडेंट्स आम किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन डिस्कसन कर नहीं फास्ट यूनिट जहाँ चैप्टर थिला मोर विश्वास क्वेश्चन बहुत इंपोर्टाट हो परीक्षा निहाती उपयोगी हो पार जो मनकर होम साइंस बा गृह विज्ञान सब्जेक्ट रही परीक्षा निश्चित भाव में प्रथम विषय इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक निहाती देखी नियंतु। थैंक यू स्टूडेंट्स जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना निहाती सब्सक्राइब करनी निहाती क्लिक करूँ जमी पढ़ा सब इंपोर्टाट वीडियो परीक्षा पाई पारे।